144 bishini yagulo Wngkha Maha Melani Paithak Shalo Thangwi Shogui ka hastini kasa Montri Kartik Kanya de Burma 144 bishini yagulo 2025 bisho Maha Mela Sengsaman Thayo Haktono Khoboi Fatar Hani Lukurogwo Phai Manjakha Abo Haikeno hastini Montri Okran Shimi Jenge Tongkosong Lukurogwo Thangwi Shoikya Maha Melawa Abo Haikeno Paithak Shalo Chini Khorang ni Timbo Thangwi Shoikya Maha Melawa Abo Nyagulo no Melawa Thangwi ManjakhaKwcham Montri Kartik Kanya de Burma bai Abon yagulo Maha Melawa tauni bagi thangka akoknobo saikhnaraka Kwcham Montri Kartik Kanya de Burma Geseng tini je oro Prayagraj so faisok paimani Kumbh Melawa tini 26 tarik Februari Shivratri hinai gesin logi tongo sini agini Kwcham minister geke ko sini tribal ni indigenous bishingo first women minister tongo geseng bonobo bini introduction rena bagai ketai bono kok thasa thaini singlai norok nai tongdi Chini Khorang soyakari madam no khulumka Chini Khorang channel lo lamsogo madam nang tini je 26 February 2025 nalo sung phainuk phaika je oro Prayagraj ni je Kumbh Melawa Ege sengno kisah porosori regdi nini introduction isni posai ke negara tam ne bagai phaika khulumka I channel no nai tongnai ani Tripura rajya hasteni sadhu sangho tai ani takhu buku kama babu tai bangsa bolini takhu rokno kok hingga ka haise Chini Hindu dharma anusare ভারতবর্ষনি চারটা জায়গাও কাইসা কুম্ভনি স্থান তঙ্গো ও প্রজ্ঞা রাজ Wngkha হাঙ্গাকে 6 বছর অন্তর ওয়াইসা হাফ কুম্ভ 12 বছর অন্তর পূর্ণ কুম্ভ অমহাইকালে সমগ্র ভারতবর্ষনি বরফ ও কুম্ভ মেলাও ফাই মালাইলাইও এবং আনন্দ উপভোগ খালাইও O jaga hangka Gongga, Jamuna, Saraswati tikhe mokol bainuk jaya angta bu sangomo thangi tongo Oma haikya obono puila angtuku phaya I Maha Kumbh hni himani hangka Hindu dharoni 144 বছর ulo je I Maha Kumbh mani omo ভারতবর্ষর ন্যাশনাল ক্ষেত্রের হিন্দু রংনি বাগৈ সিমি ইংলিয়া Nukjakha TV bisingtui Nukjakha YouTube ni bisingtui I Maha Kumbh emon kan international ni borokbo jara naki hamjaknai khabai khubai sinai bo phainai borok phainai oro punno ta manani bagai papsap kagnani bagai intiyo borok tuku phaika takuruk bukhugro tini onek Haka manikok, hahamjak manikok, Tripura rajani borok oro phainuk phaimani sabo busukku phaikya nukhaya nukya kubuni jati gusti ni borogle o jagao emon bhabe nai phai nai je Hindu dharma no mani hoi je Hindu dharma tamo ebong bahaikya ko khaina nang o jagao phai borok samil phaimani nukjakha takuru bukhurok ang nayo Chini Tripura rajani Hindu dharma khai tongnai rok Jara naki tabuk bo siya, tabuk bo saimaya, jadi na siwui tonggol bo yak cukya bororok, borok. Tai 144 বছর তো जों थांगा tongno tongya saimaya, কিন্তু প্রতি 6 বছর অন্তর, প্রতি 12 বছর অন্তর ভারতবর্ষনি হাবো পূর্ণ কুম্ভ এবং হাফ কুম্ভ অঙ্গই তঙ্গ অমৃত অমরা তংনানি বাগৈ অমরা থাং তংনানি বাগৈ বরফ অমৃত মন্থন খাইনানি হেনো যে সময় মতাই রক বাই তাই চিনি দানব রক যে বরক সম্পত্তি সেগলাইকা আসাময় নাক পাতাল বাসুকি হাঙ্কা বুধু গঙ্গিনাই মান্দার পর্বত হাঙ্কা বিনি কাইসা বনতাম হনে লাথা হঙ্গিনাই তিনি স্বয়ং হরি হাঙ্কা Kurma অবতার
bo kasing ungui nai o samudra monthon khaimani ই সমুদ্র মন্থনে হইতে নিনে লক্ষ্মী সরস্বতী ঐরাবত নিনে যত স্বর্গনি যত কাহাম কাহাম মহালক্ষ্মীর মহাশক্তিশালী ভরর অবরক ও জাগানি আচাইयै বরক থাকা ও সময় যে সময় প্রথম সমুদ্র মন্থন বরক সলাইকা হাঙ্কা চিবুগ্লেং জাগিনাই বুকুক তুই যখন বিষ কগ আ সময় তুই বেবাংনো বিষাক্ত থাঙ্কাপ যে খানামানি ও তুই বিষাক্ত মানে আরো জীব জন্তু নংখা হাঙ্কা বেবাং থৈ থাঙ্গা শেষ পর্যন্ত হাঙ্কা স্বয়ং দেবদী দেব মহাদেব ফাইনাই ব অরনি বিষ্ণু নঙ্গৈছে ব নীলকণ্ঠ বুমু নংখো তাকুব্রক বুকুব্রক আবনা আং সাবো এবং পুণ্য স্থান এবং পুণ্য জায়গা এমন পুণ্য তিথি যে 14 ফেব্রুয়ারি হইতে তিনি 26 ফেব্রুয়ারি 14 জানুয়ারি হইতে তিনি 26 ফেব্রুয়ারি এই জায়গাও মেলা চলিব ন্যাশনাল ক্ষেত্রে মানে সমগ্র ভারতবর্ষনি হিন্দু হামজাংনাই হিন্দু মুসলমান হিন্দু বড় রং মেলা जों अबनो सिनानि नांनाय जों जे इ महामिलन क्षेत्रआव फाइ जे कायसा चिनि विभिन्न भारतवर्षनि जे विभिन्न जाति गोष्ठी विभिन्न सम्प्रदायनि बरक दं माने जों जाति बाय जाति सिनायलाया साबो बदरनेर बर साबनि जामुं बबोतो साबनि कामुं बबोतो साबनि बासा बबोतो साबो बबतिखा मताय साबो बबतिखा मताय बुजु अमर जों ই মহামিলন ক্ষেত্র পুণ্যার্থী ই শিবরাত্রিনি ত্রিবেণী সঙ্গম পুণ্য তিথিও ফাইনা অবমকলক লাইজাকা নুপা আনি ব্যক্তিগতভাবে নাই অবা খাবাই খুবাই হামজাকা এবং ম্যাডাম ন কক উকুমা ক্লাইও গসার উকুমা ক্লাইও কক থাইজা সোंना मुसुंगमान इनके और तो फाइनु फाइके बरक अनेक गोबांमा क्रोर क्रोर खाय बरक हेंके अ जागा त्रिपुरानि सिमि जों फाइना हेंके बाहायके फाइना ना हेंके कयदिन जराताय अब अ मेला रक चलिनायखो जे नों तो अ जागा फाइनाय दंमानिबा जुदि नों फाइनाय बरक फाइपिना मुसुंखाके बियां तिके फाइनाय बाहायके फाइमान आमो किसा साइखनार गाके अनेक जागा कफुगाका हाइसे कुम्भ मेला रक हाइलांका न अंगै माया कुम्भ मेलानि कायसा तिथि दंखो ओ गुरु बृहस्पति रक सिंह राशि रक निने सालमताय रक अबरक कायसा राशि व हाबुई आ तिथि न तैन कायसा कुम्भ नांगौ हनैनाय कुम्भ जागो ताकलाय कुम्भ तंग प्रतिबार बছর अंतर किन्तु ताकलायनि कुम्भ हंकाका महाकुम्भ 144 বছর सिगां जे कुम्भ थांमाने आबनि परे 144 বছর परे से ताकलाय इ कुम्भ आर যত রাজ্যনি বড় রং নুগ তীর্থ পাইখা হাঁপানো অ তীর্থনি নিয়ম ই কুম্ভনি নিয়ম তাকলাই সাকলাইজों नुगमाने हेंके आं हिंदू धर्मनि जे परिचालक रंनो साकलाइजों नुगमाने हेंका बर 14 फेब्रुआरी हইতে निने 26 फेब्रुआरी नि बिसिनो कायसा कुम्भ मेलानि समय सीमा और खाजा अब इ शिवरात्रि शिव चतुर्दशी महास्नान हंगा शाही स्नान कुम्भनि शेष स्नान 26 तारिख आहाय आर त्रिपुरा राज्यनि बरफ फाइना मुसुंखा हंगा गोरैबो फाइमानो गोनांबो फाइमानो प्लेन बायबो फाइमानो आर रेलगाड़ी बायबो फाइमानो आ फाइनानि हंगा एडवांस टिकेट दो खायका हंगा ताकेसा हंगा किन्तु आं तिनि फासआव फाइमानि हंगा अनेक जाम्बा किसा प्लेन सलाई नमा फाइका त्रिपुरानि हইতে कलकाता पर्यन्त कलकातानि हইতে दिल्लीनि हইতে प्रयाग आं अंख फाइका आं और इ तुकुमानि परे अरनि किसु महत्व इतिहास गोनां जागारावनो दर्शन खायनाय अबनो परे आं काशी विश्वनाथ बानारस आं रवानांनाय आं आबन परे कतालखा जुदि आरो थांखा हंगा त्रिपुरा बासिरंनो खुनुंनानि बागै सानानि बागै आं फाइबायसा लाइभ टेलिकास्ट खायफैनाय
jotpanano khulumbai kha Hambai. Abo haikero ashalo Mahakumbh Mela Wngmani Tribuni Sangomno bo berai phunuk jaka ashalo lai thanai salrokni haikeno gobangkho lukurokno thangai tukumani bo nukjaka Prayagrajni Simi Shekhar ni kokthum Chini Khorang